हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु स्वप्ना मोर यूट्यूब चैनल फास्ट फूड कहूँ रेसिपी आज सजन शाग भजा कर चलो देखिए सजन शाग कौट आमती भजा करी मो रेसिपी भल हो मत प्लीज कमेंट करेंगे और लाइक सब्सक्राइब सब करेंगे। चलो देखा सजन शाग चलतु जाम सजन शाग यहाँ तो एत उपर अच्छे मो हाथ तो पाइबनी तो मुझू ने ये गोटे सजना गछ अच्छी এইঠু কোউটা নেবি এই ভিতରୁ ଦେଖୁଛି ନଉଛି ଶାଗ ମୁଁ ତୋଳୁଛି ପୁରା କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଶାଗ ଭଜା ମୁଁ ଜହ୍ନି ପକେଇକି କରିବି ଜହ୍ନି ପିଆଜ ପକେଇକି ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଭଲ ହେଇଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦିଏ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜନା ଶାଗ ଏତିକି ଆଣି ସାରିଲିଣି ପୁରା କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ବାଛି ବାଛି ଆଣିଛି। चलतु आम बाछा बाछिकी रोसे आरंभ कर घर को आसली जालीटे नहीं शाग ये रखी बाछुची शाग केमती बाछिली प्रथम गोटी गोटी कर बाछि देथिबे मो रेसिपी जदि भल हो कि कौन होते मत कमेंट करी कहबे मु भल ट्राए करी भल करने छाड़ुची आज फास्ट टाइम समस्ते करसुनी मु भी टिके आज इच्छा कली करी कौन हो जानी मत आपण मैंने कहे केमती करने नुआ कली खोलुची देखो मु शाग बाची सारे जो गोटे गोटे डांग थी धोईकी काटिदेवे आम गोटे पियाज आनी जह्नी आनी गोटे गिनारे पानी टिके आनी मैंने जह्नी की काटबी पियाज को काटबी जह्नी की फास्ट चोपा चांची देवे मु शागर आज जह्नी पकईकी भाजुची आपण पाखे जब जह्नी थी तो जह्नी पकईकी भाजबे ना भेंडी झुड़ंग कि ना साधा भी प्लेन कंचा लंका पियाज सोरिष देकी भाजी पारे किंतु मो पाखे आज जह्नी अच्छे तो मत जह्नी खाया टिके भल लगे जह्नी पकईकी आज भाजी देखा केमती लगे आपण मैंने आपण टेस्ट शागर एमती जह्नी पकई करेंगे देखिए कौन लगुच मत कमेंट करके कहे नेक्स्ट वीडियो मुझे छाड़ी मत कमेंट रे कहे। पियाज कंचा लंका शुखला लंका पकईकी भाजे मो पाखे तो कंचा लंका आज नथिबो सरी मो शुखला लंका पकईकी भाजुची गोटे मिनिट मो पियाज कटा सरी आसला शाग को धोई देकी गोटे जगार रखी पानीटा निकल जदि डांग थी अधिक भल से बाछना थी डांग थी तो पनीर काटिदेकी छुरी काटिदेव डांग गोटे जगह रखिदे पानी निकल कड़े तेल पकई फास्ट एवं सोरिष पकाऊँ तेलटा तातीनी बोली सोरिषटा भी फुटनी सोरिष 1 कप पकेब तुम शाग को देखिकी सोरिष भी फुटिला मुझे शुखला लंका 4टा पकेली मुझे कटा होता पियाज पकेली पियाज आ लंका टे मुपट कली नाली टे पड़ा पर्यंत कंचा लंका जार थी कंचा लंका भी पकई पारे कंचा लंका पकड़े टेस्टा टी अलग आसे भल भी आसे मो पाखे ना तो पकड़ कलर होगा लुण पकड़े पियाज टे सीझ जस्ट एति लुण नहीं स्लाइड जो कटा हो जह्नी पकड़े
ଛାଡ଼ିଦେବେ, କଲର୍ ଆସିବ ଟିକେ ସିଝିବ। ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଜହ୍ନିଟା ଟିକେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜହ୍ନିକୁ ଦେଖିଥିବେ ଜହ୍ନି ସିଝିଲାନି। ଏବେ ତ ମୋ ଜହ୍ନି ସିଝିଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏବେ ଶାଗ ପକାଇବି ବାଛିକି। ତ ଶାଗ ଭଜାଟା ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇପାରନ୍ତି, ଗରମ ଭାତରେ। ମୁଁ ଜହ୍ନି ପକାଇକି କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜହ୍ନି ପକାଇକି କରୁଛି ନା କ'ଣ ପକାଇକି ସାଧା ଭାଜୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପିଠାର ରେସିପି, ପୋଡ଼ ପିଠାର ରେସିପି ଦେଖେଇବି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ, ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଶାଗରେ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଟ୍ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଲି। ତ ଶାଗକୁ ମୁଁ ଏବେ ଘାଣ୍ଟିବି, ଆଉ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଶାଗରେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲିନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଶାଗଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇଥିଲି, ତ ପାଣି ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଶାଗ ବାଛିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଆଗୁଆ, ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଇଏ କରେ, ଶାଗଟା ଟିକେ ସିଝିବ। ଶାଗ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଭଲ ଲେଉଟି ସାରିଲେଣି। ଶାଗ ପାଣି ସବୁ ମରିଗଲାଣି, ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା ରେଡ଼ି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବ। ଶାଗ ଭଜା ଗରମ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତରେ। ଆଉ ଶାଗ ଭଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ।